Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now we would like to discuss about communication as the power relations. Ya, jadi komunikasi sebagai proses hubungan kekuasaan. So, how to understand the communication process? Ya, from these pictures we can watch that Amerika use Uncle Sam, ya, Amerika menggunakan paman Sam as the communicators, ya, to attract, to call others and citizen, ya, to join to American militer. Jadi ini contoh Amerika menggunakan paman Sam, ya, untuk memanggil orang lain, gitu ya. Atau ini simbol Che Guevara, ya, the Che Guevara from Cuba, ya, as the leader of revolution to call the people of Cuba and all the world to again capitalism. Ya, jadi contohnya Che Guevara dari Kuba, ya, memanggil seluruh kelompok yang progresif revolusioner, ya, di Kuba dan seluruh dunia untuk melawan kapitalisme. Oke, next. Oke, that's actually the communication process is like this, ya. There are source or communicator, ya, someone who deliver the message, ya, the source. Kemudian ada receivers, ya, ada the people or others who receive the message, ya. And then there are the message itself, also the channel, ya. Channel, it's mean tools, ya, also manners. Yeah, for example, microphone. Yeah, microphone is tools. Yeah, or sometimes we use handphone. Yeah, message by WhatsApp. Yeah, that is the tools. Yeah, and then channel. Yeah, there are channel and then there are manners. Okay, ya. Kemudian, ya, and then there are feedback. Ya, feedback is the reaction of the receiver. Jadi proses komunikasi itu ada penyampai pesan, ada penerima pesan, kemudian isi pesannya apa, caranya apa, alatnya apa, dan tanggapan dari penyampai pesan, ya, dari penerima pesan seperti apa. So, communication will be success, ya, when the receiver understand whatever source or communicator or initiator said, and then their way of thinking and action same with what source or communicator need. Ya, jadi komunikasi itu dianggap sukses nanti kalau ini para pendengar itu, penerima pesan itu memiliki gagasan yang sama dengan yang disampaikan oleh penyampai pesan, ya, saling memahami sehingga mereka si penerima pesan itu berpikir dan bertindak sesuai dengan yang diinginkan oleh penyampai pesan. Jadi misalnya penyampai pesan itu calon presiden, pilihlah saya, gitu kan, cobloslah saya. For example, and the communicator is the candidate of president, and then like Donald Trump, Kamala Harris, ya, kalau di Indonesia ada Prabowo Subianto, dulu ada Joko Widodo, ya, when he say that please send your ballot to me, nah, jadi pilihlah saya, itu. Dan when Donald Trump success win the presidential election, ya, atau juga Prabowo Subianto in Indonesia sukses to get the majority votes, ya. Jadi ketika calon presiden ini sukses mendapatkan suara terbanyak, ya, itu berarti proses komunikasinya berhasil. Oke, next. Ya, according Harold D. Laswell, ya, communication talk about who, siapa, is what, berbicara apa, to whom, kepada siapa, and what channel, ya, salurannya apa, ya, bisa alatnya dan caranya, kemudian and what effect, ya, dampaknya seperti apa. So communication is about who says what to whom in what channel in what effect. Jadi siapa berbicara apa kepada siapa,
cara dan alatnya seperti apa dan bagaimana dampaknya. Oke, next. Ya, jadi nanti kalau memahami kenapa sih gagasan Harold de Laswell itu kok mirip dengan Hans J. Morgenthau ya yang mengatakan politik adalah perjuangan untuk meraih kekuasaan. So when we study about political communication process by Harold de Laswell, yeah, maybe we have a question why those definition similar with what Hans G. Morgenthau said about politics, that politics is a struggle for power and then power is capability to control the mind and action. Jadi kekuasaan itu ketika seseorang atau satu pihak berhasil mengendalikan cara berpikir dan bertindak orang lain. Nah, itu jangan kaget karena memang Harold de Laswell itu muridnya Hans J. Morgenthau ya. So it is understood ya, can be understood ya, bisa difahami because Harold de Laswell is the student ya, the followers of his senior ya, his mentor Hans J. Morgenthau ya. Jadi jangan kaget. Oke, next. Oke, when we talk about communication ya, and the first is political communicator ya, pihak yang menyampaikan pesan, menyampaikan inisiatif ya dalam proses komunikasi yang mengawali bisa presiden, bisa tokoh politik, bisa penyanyi, bisa pelaku terorisme gitu ya. Nah, itu kan pihak-pihak yang memulai ya ketika memulai menyampaikan pesan itulah disebut komunikator politik. Nanti ada istilah sender ya, inisiator, komunikator gitu ya. Itu sama ya, istilah yang sama untuk menyebut pihak-pihak yang memulai inisiatif sender ya, yang mengirim ya, yang memulai proses komunikasi. Oke, next. Jadi sekali lagi ya tadi ya, who siapa itu biasanya ada istilah communicators ya, senders, presenter, broadcaster, interviewers, source ya, ini istilah-istilah yang untuk menyebut ya para pemerakarsa atau inisiator penyampai pesan. Oke, next. Nah, kemudian pelakunya siapa? Ya, kalau di Indonesia misalnya we can describe in the two section ya, by individu and then second by institution. Jadi kalau melihat pelakunya bisa perseorangan atau individu, bisa lembaganya. For example, presiden, ya, Presiden Joko Widodo, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nanti ada Presiden Prabowo Subianto, kemudian Vice Presiden, Ministry, ya itu kan individunya. Nah, institusi itu ya secretary, state secretary ya, ini lembaga kepresidenan yang mengatur sistem tata pemerintahan. Kemudian ketua parlemen ya, the chief of parliament ya, nanti institutionnya ya parlemen, building or bodies ya. Jadi kemudian political aktivis ya, kemudian nanti ada political party ya, oke ya. Ada NGO aktivis and the institution as NGO, and then professional communicator ya, and then they have a group ya, teroris ya, they have also group of terrorists. Oke, next. Ya, ini penyampai pesan. Kemudian and the next is the receiver ya, the person who as the object ya, of message ya, who receive the message. Jadi receiver of message, orang yang menerima pesan. Ya, ini ada istilah tuhum ya, komunikan, receiver ya, who receive message, and then audience ya, ya ini orang yang mendengarkan, interviewee orang yang diwawancara. Jadi
Tapi jangan kaget ya, nanti kalau kemudian yang semula menjadi komunikator itu bisa juga ketika dia mendapatkan respon, dia berbalik dari semula menjadi komunikator, dia bisa menjadi pendengar. Jadi misalnya presiden menyampaikan pesan, ya ketika menyampaikan pesan dia komunikator. Tapi ketika masyarakat merespon, misalnya berdemonstrasi, maka berubah ya, berbalik. Masyarakat yang semula penerima pesan kemudian menjadi penyampai pesan ya, ketika mereka menjadi demonstran. Sebaliknya presiden yang semula menjadi penyampai pesan kemudian menjadi penerima pesan ketika ada demonstrasi mahasiswa. So in the opposite, the communicator, for example, presiden maybe at the early to be a communicator ya, inisiator. But when the receiver like the student or people angry with what president say or policy, and then they conduct demonstrations, so the position changes ya. Presiden when maybe at the early to be komunikator and then change to be the receiver. Jadi yang semula menyampaikan pesan menjadi penerima pesan. Sebaliknya, in the opposite, the people when to be a demonstrant, their change from receiver to be komunikator. Yang semula penyampai pesan menjadi sender, ya, menjadi from receiver to be sender, ya. Oke, next. Nah, kemudian ini kita bicara soal media. What a message ya, buat channel. Nah, ini namanya media. Ya, media itu sarana isi pesan dan alat ya. Alat isi pesan dan cara untuk menyampaikan komunikasi. Ya, jadi misalnya we use black glass ya, and white shoes. Ya, kemudian itu apa? Gucci ya, merek tasnya, bag ya. Ya, the beautiful girl try to show off ya, to express who I am. Ya, it's my life. Jadi ini gue banget ya. Gitu. Jadi dia ingin bercerita kepada orang lain, tapi melalui non-verbal. Ya. Ya, the beautiful girl, ya, the girl, ya. The girl to show off that she is beautiful by non-verbal expression ya, by glass, by bag ya, kemudian the white shoes ya, melalui sepatu putih Cinderella itu untuk mengatakan cantik loh gitu ya. Ya, yang kanan the right side is verbal, verbal media ya. We use word ya to influence other ya. Jadi kita menggunakan kata-kata untuk mempengaruhi orang lain. Godain kita dong gitu ya. Belilah produk-produk kami atau pilihlah kami ya itu ya. Next. Nah ini sama ini ya, anak gaul. The guys try to express himself ya, to show off to others ya, to other people who I am ya, that I am handsome. I'm single, handsome, and very happy ya. Jadi saya tampan, jomblo dan bahagia. Gitu ya. Oke ya, dia menggunakan rambutnya, celana boxernya, sandalnya, handphonenya ya. Sekarang ini kan ada fenomena apa? Doki Strava, ya. Orang lari itu sambil bawa handphone, bawa status ya untuk menunjukkan bahwa dia adalah olahragawan hebat gitu ya. Jadi berlari itu ternyata bukan hanya untuk olahraga tapi untuk pamer ya, pamer mereknya mahal ya. So we can watch the young generation ya, Gen Z or millennial generation, they show off ya, themselves and use their fashion, ya, their handphone, their activities, then they conduct jogging ya, but
they use fake jogger, joki Strava, ya, cari orang pakai orang lain, ya, gitu. Oke ya, next. So when we talk about media, ya, tadi in what channel, itu ada 3 types ya, 3 types of channel. Number one is message, ya, pesannya apa ya. Please vote me, ya. Please buy me, buy our product, gitu ya. Please follow me, ya, itu isi pesan ya, message. And then second is tools ya, alatnya, ada hardware ya, ada software ya, tentu kalau program ya, program-program internet, program komputer itu soft ya. Tapi kalau handphone itu sendiri ya, perangkat handphonenya, perangkat komputer, ya, itu alatnya. Kemudian number 3 is manners. How to influence others, how to control the other mind and action. There are soft manners, diplomacy, until the hard manners. Ya, dari cara yang paling sopan, paling halus namanya diplomasi, sampai cara yang paling keras atau kasar namanya perang. Nanti ada diplomasi, soft campaign, propaganda, teror, war, ya, dan sekitarnya. Oke, next. Nah, nanti kalau komunikasi dikatakan berhasil, ya, di communication, ya, we can call as success communication when there are mutual understanding, ya. Jadi ada persamaan pemahaman antara penyampai pesan dengan penerima pesan. So there are mutual understanding, the same understanding about message, ya, in between komunikator, ya, the initiator. Jadi antara penyampai pesan dengan penerima pesan itu terjemahnya sama, mutual understanding. Jadi sama-sama ya, gagasannya. Penyampai pesan pengen mengatakan cobloslah saya, oke, saya akan coblos Anda. Belilah produk kami, oke, saya akan beli produk Anda. So when komunikator sukses to make sure that komunikan or receiver have a similar or same way of thinking and attitude. Please buy me, vote me, ya, itu ya, send your ballot to me. Ya. Jadi that is the success. We call as communication, but sometimes ya, communication is fail, ya, because there are miscommunication when the receiver has different, ya, way of thinking, different understanding to the sender or communicator said. Jadi proses komunikasinya gagal karena menerjemahkannya berbeda. Ya, di situ suruh memilih, pilihlah saya. Oh, nggak mau saya nggak paham siapa Anda. Belilah produk kami. Saya nggak mau beli. When the receiver refuse or fail to understand the message, ya, I don't like you. I will not vote you. For example, I will not buy your product. Ya, itu berarti proses komunikasinya gagal. Oke, next. Ya, ini ya, tadi ya, yang tadi komunikasi gagal, yang ini komunikasinya berhasil. When the communicator say A, ya, everyone as the receiver also think A. Ya, ya, but if when communicator say A and then others say B, C, D, E, ya, it's been miscommunication. Jadi nanti kalau ternyata gagasan penyampai pesan A, ternyata yang menerima A, B, C, ya, B, ya, B, C, D, ya, itu berarti gagal. Oke, next. Nah, jadi sekali lagi tadi efek ya, efek of the communication process ya. When they say yes, ya, follow, ya, respect, ya, or join, or choose, ya, choice, ya, we send our ballot to someone, itu namanya receive. Ya. Ku terima
lamaranmu. Wah, itu receive ya. I receive your love. Ya, please marry me. Nah, itu ya. Jadi ini menerima ya. Dikatakan berhasil jika efeknya receive ya. Communication process we call as success when the receiver, the komunikan ya, they say yes ya to whatever we said. Ya, itu dikatakan sukses. But our communication set as unsuccess or fail when the reaction is reject, negative, neglect, and then say no, protest, separate, divorce, not choose, jadi tidak memilih. Emangnya gue pikirin rupamu, saya nggak boleh milih kamu loh. Emangnya gue pikirin, itu namanya reject. It's mean the reaction is negative, so it is not success. Communication call as fail. Oke, ya saya kira itu aja lah. Ya, that's we already say that it is the communication process. Ya, there are komunikator, ya, sender, and then there are komunikan, receiver, and then there are message. Ya, we talk about manners, about tools and message, and then we talk about the reaction effect. Jadi kita bicara siapa menyampaikan pesan kepada siapa, isi pesannya apa, alatnya apa, caranya gimana, dan dampaknya seperti apa. Oke, thank you for your attention. Syukron kashiron. Arigato gozaimasu. Kamsahamnida. Syukriyah. Matur thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.